हेलो फ्रेंड्स, आज आम पढ़ा वर्गचित्र और रंबस क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रंबस। अच्छा, तो आगे वर्गचित्र क्या कहुए? वर्गचित्र हूँ चतुर्भुज जार चारि बाहु समान और समांतर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये देख, तो कौन कहला संज्ञा हूँ कौन ना चारि बाहु द्वारा आबद्ध चित्र जार प्रत्येक बाहु समान और समांतर, अर्थात एटा भी ए हेले ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री। सबु कोण हूँ समकोण। एवरी एंगल इज राइट एंगल। तो यार जिते आम परिसीमा बाहर करवा, परिसीमा मान हूँ चारि बाहुर दैर्घ्यर समष्टि। तो ए युक्त ए युक्त ए युक्त ए, तेणु यार कौन हो को ए को 4 थर जोग करवा अर्थ हो 4 इंटू ए जोड़ 4a लिखिपर 4a। तो यार परिसीमा केते आसला? यहाँ हूँ परिसीमा, यहाँ हूँ कौन ना परिसीमा। ठीक से यार क्षेत्रफल कौन आसो? क्षेत्रफल जिते आम बाहर करुचे कौन करवा ना आम जाचु दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। दैर्घ्य गुणन प्रस्थ हूँ आयत चित्रर क्षेत्रफल। तेणु यार क्षेत्रफल कौन हम ना यार दैर्घ्य जहाँ प्रस्थ से, तेणु ए इंटू ए अर्थात ए स्क्वायर बा बाहु गुणन बाहु, बाहु गुणन बाहु बोलिकी आम लिखिपर ए स्क्वायर बोलिकी आम लिखिपर। यह हूँ क्षेत्रफल। तो यार क्षेत्रफल बाहरी गला आमर, यहाँ हूँ आमर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समान बाहु गुणन बाहु। अच्छा, यार मध्य दुईटी कर्ण अच्छी। ये कर्ण दुईटी परस्पर समान हम। ये कर्ण जहाँ हम यहाँ कर्ण से यार नामकरण द्वारा जो ए बी सी डी हूँ गोटे वर्गचित्र। यार कर्ण हो किए? तब कर्ण हम एस सी आउ बी डी। तब कर्ण होमर एस सी इंटू बी डी। ये दुईटा हूँ आमर कर्ण। यह जो आमर अधा करदे तेबे मध्य आमर यार क्षेत्रफल पाइबा। जदि कर्ण दत्त दे थाए तेबे क्षेत्रफल एमती बाहर करिपर। यार मध्य एटा क्षेत्रफल आम पाइबा क्षेत्रफल। अच्छा, तो या पर पढ़िबा आमर रंबस। रंबस क्या कहवा ना जो चतुर्भुजर रंबस, जो चतुर्भुजर प्रत्येक बाहु समान और परस्पर समांतर ताहाको आम रंबस बोलिकी कहवा। ये गोटे आम रंबस अंकन करवा। ये देख, अच्छा यहाँ हूँ गोटे रंबस। यार आम नामकरण देदेबा ए बी सी डी जे रंबस। यार कर्ण दुईटी को अंकन करदे ए सी और बी डी कर्ण। रंबस तो ए बाहु जहाँ ए बाहु से ए बाहु से ए बी बाहु से, तो प्रत्येक बाहु समान। संज्ञा अनुसार कौन कहला ना जो चतुर्भुजर प्रत्येक बाहु समान और परस्पर समांतर। तब ये हूँ परस्पर समांतर, अर्थात ये कौन हो ना ए डी समांतर, ए डी समांतर आमर बी सी आसब एवं ए बी समांतर आसब आमर डी सी। कर्ण दुईटा रहा कौन ए सी आउ बी डी। तो यार क्षेत्रफल कौन बाहर कर? ये परिसीमा तो से आमर 4 इंटू ए, परिसीमा बाहरी गला आमर 4a। तेज क्षेत्रफल यार केमती बाहर करवा? तो क्षेत्रफल बाहर करने आम कौन करने पड़ो ना ए सी आउ बी डी दैर्घ्य जानापी पड़ो। आउ गोटे कथा, यार ये कर्णद्वय परस्पर को जब छेद करती से समकोण छेद करती
ଏବଂ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ କ'ଣ କରେ ନା ରମ୍ବସର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ এইটা যদি ଆମର ଓ ନେଇ ନେବା ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ଏଠି ଯେ BO ଆଉ DO ସମାନ ହେବ ଆଉ CO AO ସମାନ ହେବ। ବୁଝିଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆମେ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ରମ୍ବସର ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଟା BD କର୍ଣ୍ଣ ABD ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଓ ତ୍ରିଭୁଜ BCD এই ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଏହାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହାଫ୍ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଏଠି ଭୂମି ହେଉଛି BD କର୍ଣ୍ଣ, ତ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ BD କର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ଆମର କିଏ ନା OA ବା AO ଇଣ୍ଟୁ AO। ତେବେ ଏଇର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଗଲେ, ABD ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଗଲେ, ଯୁକ୍ତ ଇଏ ହେଉଛି BDC ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ପୁରା ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଯିବା। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖ, ତେବେ ଏଟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ଦୁଇଟାକୁ, ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ BDCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଠି ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସେଇ BD କର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, BD କର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣନ ହାଫ୍ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା OC ବା CO। ତ ଏଇଭଳି, ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ଯୋଗ କରିଦେବା। ଏବେ ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ BDC ଏଇଟାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଏଇଟା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ତ କ'ଣ ହେଲା, ତ୍ରିଭୁଜ ABDର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଲା ନା ହାଫ୍ BD ଇଣ୍ଟୁ AO। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି BDCର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ଦେଲା ନା ହାଫ୍ ଯୁକ୍ତ ଏଠି କରିବା ହାଫ୍ BD ଇଣ୍ଟୁ CO। ଏବେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ତ ଉଭୟ ପଟର କମନ୍ ନେଇ ନେବା ଆମେ, ହାଫ୍ BD କମନ୍ ଆସିଲା, ଏବେ AO ଯୁକ୍ତ CO ରହିଗଲା। ତ ହାଫ୍ BD AO ଆଉ CO ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ରେ, ଏଠି ଦେଖ AO ଓ CO ମିଶିଲେ ପୁରାଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର AC। ତ ଏଠି AO CO ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ନା AC। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସୂତ୍ର ବାହାରିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ହାଫ୍ BD ଇଣ୍ଟୁ AC। ତ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ନା ହାଫ୍ BD ଇଣ୍ଟୁ AC। ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ୟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ, এইଭଳି ଆମେ ସମକୋଣ ବା ଆମର ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।